Alléluia. Sifanya vidéo tout à l'heure la témoignage yangu bela shizungu. E puissance ya damu ya Bwana Jesus Christ aita okavira Golgotha. Hauriva e Saint-Esprit yake na wasi guide, il conduisait. Vraiment Mwenyezi Mungu asinsurprene daman abada par rapport à marche yangu na wae, par rapport à la vingao, par rapport à transformation ya maisha yangu. Vraiment, c'est une puissance. Une puissance. Le sang de Jésus, c'est la puissance. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Manasona vraiment, rangule namba bangu Jésus Christi, zinalangu, voyomba atire na wae. Nsona meshangu mwedeli Mwenyezi Mungu anvingao. Mwedeli quelle que soit situation, mana halit katimba condition ba anvone se, voni mluwe deman abada. Bele wena voni sana kan vone sa. Quelles que soient les nouvelles, quels que soient les problèmes, Jésus est Mungu, na wae de Mungu wangu. Na moroka Mungu wangu, sadiri Mungu watu. Wa sakubalamba wae de Jésus, wae de Mungu. Sadira ma Mungu wae wase église yake. Le Mungu là, ici représente église yake, temple yake, nyumba yake. Mana wase msola wa Robert Jésus Christ. Wale wase msola wa Mungu. Donc vraiment, ni témoigne puissance ya damu ya Robert Jesus Christ zafanya harmana maisha yangu, transformation yangu heli na kajana na ile ndio leo. Mtu wa handra atojua ajua transformation yangu de Mungu wa vila ona transformation yangu de mume wangu. Donc vraiment mume wangu ono amba hale eli yangu nakana hele ndio leo, c'est pas possible. Mana jeli kamba de hale nikati aprene ba mume wangu na wili va c'est fini. Ça tombe ça tena. Bele we voulons battre Jésus Christ, sauf dans la vérité, il y a l'amour véritable. Bandana joamba, toke tenu vinga pevo de mahaba, lazima mbenze miongo mana tina miongo obligé mbenze, lazima ni respecter décision ya ni mbenze, helion si anrao, he maendelo ya yon si alionayo, lazima ni mbenze pour que Mwenyezi Mungu ani kubali nende arma royaume. Mana anba commandement ya mahaba, anba commandement ni mbenze Mungu ni mbenze na mnyango. Mode wa mele njivenza. Donc vraiment me wangu dali na aunao tuhanda wana transformation yangu harmana maisha yangu de Mungu wa bila yona de me wangu na anangu wana do ono medile yangu nishio vona watono na mwenzo sio medile no nao bensi ya Mungu ikemba watu wa mungale wa muone ni Robert Jesus Christ. Waone mtu wa mahaba, waone mtu wa kwelu, waone mtu wa honnête. Hallelujah. Hazizo vraiment i deprimaini leo hini kaisi depuis mamba amba exterior wami Mwenyezi Mungu na Mungu wami hunu sifanya sifa wala sifanya fari mana side wami de natungesa be Saint-Esprit di anvinga Mwenyezi Mungu da anvinga vani Mwenyezi Mungu an depuis rangu mun roho yangu kona roho yangu antora bisarmana zingo antora mastambu pia avoir vinga armana depuis ma ya mwendele lazima ni pindre omkaba sema damana mamba pinda jao no. Mana miongu burakao wa kula meba nipinde nevu sa kumjua Jesus Christ sa kumvulishia. Lewe ini Mwenyezi Mungu adaje nambiamba na mopinda na mola mwenze leo sina pinda wana mjangalia wewe nambienda nikorishio jangalia unyuma. Uone forma wa iheya. Bavostra wafanya adultère. Hapinda. Ça donne le Saint-Esprit wa il conduise. Ntomo kana Saint-Esprit amwamini Saint-Esprit kila akidambeli. Wewe mwenye wewe ukorije. Na mopinda salamu mwenze wewe na maana mtusho charo bore mtunda wadzi. Sadem tuje tiaro bone formia oyo ya ubantu ya angalia ajivana wabene kama pindi normal vila mtu avenzie problem yani. Donc una mula mwenzi weda nambia omba wamzagala tena shidoni hali tikana shidoni nyingi basanta hangu kapta shido moja. Tashido moja kavu. Wamsina toa shido zuma nizilate force. En fait, ça sert à rien jigala shidoni makatelio na mtu anangalia Jésus Christ, Saint-Esprit. Weda nambia no mwanangu yule apina wavo c'est pas bon. We nambia mba no usilawe halilo belo apina wavoyo c'est pas bon suangu ile initwa manani suangu ile iniende sawazi. Donc wamika basi mtu anambia mba pinda alino pinda ali haya wamde bana ndo bana mba chacun sa marche so subu tunasharuka bana mba mtu akunkara Jésus atefuluara mola wa apide jau non wami le Saint-Esprit m'amène lui-même manatini manana ko exagérer nkinde vonaka dans l'abus mana na kwa abuser. Donc mananfanya témoignage ni
Je crois aussi ça fait partie ya mtu anaveshezia video watu mbona ma video yangu. Soma na msi avele be wa mimi personnellement. Soma le kana mana munivesheze yo mana. Kama na foto langu mbala hale le naka hale asembesheze le loka santa na mana mwezi mwa changer. Wamtima ntabasta changer. Kwa sababu ndre mangwe. Mwezi Mungu waida ndinga rangu interieur an circoncise antoar mana lidzingo antoar mana stambu antoar mana upotevu antoar mana tambu nyingi antoar mana ma zetore kontambisha na mola la uku ya kojorenga parasia bangu au ya nanyango ya jalali na wami antoar mana tambu zo pia antoar mana jinla kontambisha le na jam faransavani volomba je kasketina ko vura nyaweule na katika safu jichara buna kufanya dini na buna kufanya sorcellerie buna kitina netikana shiobole na kusoma na kufanya incarnation mwana shiyo bamtsikujwa mbele incarnation na kuko masoma tugoza patana na Mungu na zile tambo du coup jet para shetani ya kontambisha swafi na kukia nguvu za shetani yo bwejao takana nafasi ni msana ni huku matongu dario temwe matongu na komwira matiti wa minsinga mien sofa vashijani para sintambisha wakona bare hensi msafusha ndani hensi jao na vale vanati vana ko kia swafi nguvu tena yede mena vona jana Jesus Christ na jamba zon tambo wo ka basi mzimu kaso de mena Jos ko mana to zuko pia mde vona zeshi donc le rangule na jana Jesus Christ tugozo pia mzimu ba usanazo abaja ntial mana na mula wa mwenzele mpindao wame alina kana Jesus na kupinda suruali langu ajajani depuis rangula wara antora basa mana zingo mwezi ko tsamba depuis rabisa manguo na vale roho yangu ya mnafiki mwezi ko tsamba depuis rabisa roho yangu kia kwelu avant le reste depuis physiquement donc depuis mamu yona ngozi munna nipindao wamisine mwana tafsa na bamba pinda kalteyo Jésus lui-même le Saint-Esprit lui-même dans vinga rangu moni yangu hele munonoro mnapinda ali dele roho yangu ilio hele munonomba wamipenza pinde njeu hele roho yangu ilio njeu mono mana le Saint-Esprit réside dans moi mana napinda ngonje de njivi wao napinda ngo couleur njeu jaune de njivi wao yes kama ngoyo mana resama la vondo kan para parki nitikana kufanya video langu waja kunitafiti mkinde umtikana jamba de par rapport na amba faransa wamenasi wanatongoza za bombarde tout ça la za watu wapeu bebale tsakana jwa tongozo wamtsekeza ngu zifanya video yangu ndaka bakavua watu la jwa para wan vingi antambo wale après la jamba zile tambo wanambia zo mwana nambero stunda tu watu wale ma parki tinde wa para parki wana bali kwa namba dema na bada jina kitswali nafanya video yangu washaga maana wakufikira mamitsa zifanya party na watu wafanya watu kuzope titana vumbua donc maana tamta mvumbua ni mtu tizatu zimpia zovulishiwa tamta mvumbua ni mtu utinwa kamwe tufa signali wa kamwe donc wale wajan para nambiamba est-ce que wao kitivani parkini si para manati sangwa mkizangu vani sifanya fwa yao stadiri wao mtini sangwa ami disciple wa Jesus Christ dini yao tini sangwa mtu wa Jesus Christ besi si religieuse mba ni ngomba tina dini be relation ya mahaba wantafiti amba basi wamurugo la mahaba sadiri kwa amba si ya mahaba mba kama malimbala wabo wanyu ni sumbenzani helienzi tumajama limbalia babo sijwa limaja be sumbenzani si haya wacha nsaba sitangwe wapinda bo kajoni robudore donc robu yao hiyo ina signification na dini yao tungwa no Jesus Kristo weka sina nguo na tingo ne kanwari ne kablo ne kanjeu bwa mtu na jivwa mapinde halini roho yangu yojiviwa mpinde to halini beni weka sa signification yangu basi wamorongo ambao sibenza mtu kalteje Jesus kwamba nisimbenza mtu wone kamba wae ana religion moja na wami nikaka sina relation moja na wami nikawaye wapeu na wami nikawaya sinliza nikawaya nisumbenza yani niwaambiao apre wanzisa basi wanzatu wenyengi wanzisamba basi urongwa wabomba kama telefoni na mnya kwa 60 tunongwa na kupartager kama parole ya Mwenyezi Mungu parapo na maaba rono tu wanvingi wamtsaidi mbali wasini ankete ata après tsono tena wasali waili tena waja waviri tena wandedza mtobana mtoma wandedza wale wakatwa mawaili waja walimbala bali wanzisa wansabasi wansatu mwenye parapo na basi Mungu mdungao
wewe irwamba ni tsungwa Mungu na mdunga de Jesus Christ Mungu moja tena de Jesus Christ vale wa tini vale waredza rwanda dzao lina jangu sikiabilie na kujokia bona javulisha journali na jinailwa donc contre wale wakona kete mana de par rapport à tunguzi watu wamenasewa voilà namba ça faisait 3 jours na kete de faire ma vidéo de wakona kete après Ronovan amba par rapport na ngozini sikamba ngode tukisomba Jesus Christ ana mtu de roya mwanadamu mahaba mana shizo bingopevo ndia mahaba donc usona vanamba vraiment puissance ya batu Jesus Christ ifanya harmona maisha transformation ragumu kona roho yangu donc ni kama leo mnono pindia alini wametura mtamba pinda alini wamena kwa sana naambia de le Saint-Esprit anaambia kwa mna marishia na Mungu be watu wanveshezao foto langu wanveshezao foto le naka élu ama na ku célébrer mariage netka exagere omba tsiama kavi maundra na ile na maquillage nyingi tsikatana zinyelo mtu baba vraiment coupe garçon je n'ai pas compris manati ntamnyole anveshezia foto lile be kanveshezia lo publiquement anveshezia mana messagerie yangu utiji mana mtitongozi zote shina na tundatongo si pose question basi manati nta unanveshezia foto lini alors ka onomba classe songo vanamba mwezi kwa buzuza si tena ule nakale si je mal veshezia maba je ne sais pas Dieu seul connaît point de vue bena ko tandro go vanamba ça sert à rien mana c'est pas la première fois ni parole veshezia wa photo de yao vukatina une fois tena comme quand veshezia photo na kana monsieur le maire na kana tia sur lancera ama wai tune sikuira kala mana photo lilo na kali tula wakati partager sur la mana ligne yangu harmana fili yangu Facebook sirwalo ni sereta mtale na quality takusha na bala fermeture atabara mira trakana na baba ala no saidi vraiment on tramuka dans le monde donc je ne sais pas pourquoi watu wafanya ushtuzo wanavishezao mafuto de yao c'est pas bon ça sert à rien mana babo musiji muamini songo amba mwezi ngwa transformer wanyu musina zamba regala wanwaka c'est pas grave d'ailleurs moi ça me fait plaisir mana watu wasona mhedelinaka na leo ile lio va différence donc vraiment que Dieu vous pardonne, que Dieu soit loué. Donc mwezi muna swami aswami kakula mtikomba asrenga foto langu aliona lomba sijua maka 37 ambangala vanu wakae tout sijua be en tout cas mwezi muna mswami ni azizo na kama na fura na rama na au contraire moi vile ma photo yao moi ça même si ça me plaît pas mais ça montre watu kwa aniji na kahale waswa muswa sediamba modeli na kahale na leo va différence mais témoignage yangu ini c'était pour dire mba rono ele na kahale na nilio leo c'est pamba hele nipindot kamba ini physiquement amba de extérieur c'est de l'intérieur mahaba fra mana si amini ba Saint-Esprit ya moni yangu iresde moni yangu na yode inivingao na yode ngide wazizo na kama na fra na rana bura muno témoignage yangu amba sina mahaba vani vraiment na pia watu kwao wanengo wanlizo pia tuna mahaba na wao aisa msona vanamba mtu amuka na Jesus Christ mtu kwa mahaba ya kolkolu maana najilika batika dans le monde na même si baki na meongo peut-être na baki na wai dans l'hypocrisie ne bele weni baki na meongo na mahaba ya kol donc c'est mon témoignage vraiment que vraiment mana wasa témoigne de puissance ya dans Jesus Christ eta témoigne de puissance ya Saint-Esprit hele vinga wazizo na kama na furaha shalom haleluya mana rodo amba Saint-Esprit bani kao voka furaha rabura harmona Galate 5 demana wadamini someani wayo azo na mwezi Mungu rimie mwezi Mungu weda ke autori angie chapitre zatu ile pale rikarmana livre de vie mana kula mtu kama Jesus Christ ambaye de Mungu katupara hayati para selo parolia na mwezi Mungu arbali zambare si wasir su juger wo ilkomba de komji alambia juger de wasi en tant que église juger hazizo narkarmana frana ra narkarmana ra na bura muona koli hunu musona la mabaya koli hunu musona mabaya koli hunu bale de ayo vraiment c'est vraiment dommage nisike zamana sibomana parenthèse vani na pato shindana na mtu baba alio nakao harmana sektoho rakoshindana kwa nambiamba mtumshe uo shamba la mewani en fait kaelewa mtumshe shamba la mewani
dairi mtumshe unu de armana parle ya Mwenyezi Mungu de mtumsha ikamba sumri ya Mungu mtume de mtume ikamba sumri ya Mungu na Mungu de Jesus Christ. Haleluya. Donc kusona unumba kaelewa maana de vile bakasimjwa Mungu wa kweli majira kumjwa Mungu wa kweli ajo parle ya kweli mba Mwenyezi Mungu kwamba mtumshe shamba la mtu mtumshe wa mwatie wa mme wae wede koti ya mme wae de wavu wa mme wae maana mtumshe kwa mwana wavu wa mme wae de. Donc mtumshe d'ailleurs armana rono armana nafanya video la ndola amba mwono baturongwamba mtumshe lazima nambenze mmewae tajizajiriwe na mtumba lazima nambenze mshiwae urde wayae mana mode eglise Jesus Christ abenze eglise. Donc sona bana par rapport na wasi unu amba mtumshe mtumme lazima nimbenze mana yo commandement ya lawara na Mungu dairi mtambenza mmewae ça fait partie ya mahaba Mungu arambia ba ribenzane iyo ibada mtumbenza mmewae yo ibada be mahaba ya kwelu iske mahaba hypocrisy mba mana yeni no mama ni tebanya jangu besi bwa tini bani anpatezi banamba mtumama wote mtumshimana mtushela amri wa Mungu mtumama ile kamba ana mmewae be ana hawara sadiri ana hawara sans savoir mana wakati mtu kana hawara bora kabdunia no sana juge mana wasunu mwezi ngara mbar si juge watu walio na ka rigel ndo sanawasi basi juge watu walio berwami wambiemba ya mabaya ko alio hunu amba mwo mtu kamba ana mmewae le nakao usikwade yangu unakana mme wangu betu mtu nakukana mtumba mwanzani amba ni telefoni ale ramengo afanya betizi alo swade yangu temanyaje sana mbwa mode tutalori mwezi mwa reprene bakata na juge. Donc mana katongwamba wanyoho mtu kana mme wane jao donc mwezi kata mwezi mwa reprene banfanye ni bawe tongozo. Donc lewe ini si yeti wada ma video la shizungule be ni sirongwamba wami unele ndengao telefoni alo valele manzano wangu mana mmengo nafanya mbovu vani ujua mmengo nafanya kada vanalo la wili vana wami jao nende na pare ohore hadisi mana le na jamaore en 2020 si jomba mmengo la en 2021 je crois 2022 le na jomba mmengo na la wili saka vraiment affermi sakara dungishe Saint-Esprit sakara kizambeli Saint-Esprit fete c'est-à-dire rabon gonomba saka bien affermi mana sakara kizambeli Saint-Esprit en guide skati jilishi na kojigido na kolisha mulongo ngide skati mwanangu mata skati hiri mtu rakarala wana hypocrite matro ngwamba mana yo hypocrisie yo nafiki parce que au début à la base roho yangu inaniambia na mwambie mba mswami maana kapata kufanya mbovu na mtoa mais c'était pas ça en fait j'ai tielewa mba le mal là m'a mené puisque c'est comme kizambeli Mwenyezi Mungu shetona kan vingi le parent na kemanza na wae parent vingi tamseni na tombe mais heureusement puisque Mwenyezi Mungu ni venza parce que wami sio Mwenyezi Mungu venza swafi maana il fallait tomber na mtru na bako akana namparamba answami vona mtoa la karamani hana answami après na kumwambia tungoza miongo mba vani miongo alola etu roir tawa etu wabo shetona ko binga na ketsa wabo babwe tamseni ntombebe par la grâce du Seigneur vraiment merci Seigneur jusqu'aujourd'hui mirongo mba vraiment Mwenyezi Mungu venza mana ça tombe mba dans l'adultère na kufanya adultère inconsciemment mais ça tombe dans l'adultère consciemment ramurwa inconsciemment ba le na kono parole ri radisi valeur na komira na kona risumira je le brochette devant public pourtant valait les cas adultère même si batakonda au même si na mpalvano banamba vanisifanya hazi val flani watu wala open to ilo watu fanya jao na kono mpara personnellement na kona ba Sandra ba haweke mais c'était l'adultère c'était l'adultère inconscient voilà kufanya adultère inconscient na wae. Et par la grâce du Seigneur Mwenyezi Mungu apermete ba waene kapara para fikira manambie bana fanya jao be akoni rakwatizira mondo parana aramonda barale brocheti publiquement rakwatsa tungoza patana na Mungu na rakwatsa tungoza patana na Jésus
Rakwa disimba vraiment mwezi venza maba be c'était l'adultère. Donc le woini tuifanya tena. Maana Mwenyezi Mungu ajanambia non tungwa kufanya hule ile maana ni eleomba. Wasikana warazatu maana c'est comme ça comment wasifanya uramuka dans le monde. Dera kufanya raka duniani. Tuku que j'ai continuer na kufanya même le na Jésus berataka affermi. Le na ja France avant 2022 na regia France avani Mwenyezi Mungu andreprena anambia non ma fille je vais t'enseigner vraiment ma parole. Mwenyezi Mungu sasa na enseigner. Mwenyezi Mungu enseigne. Et le Saint-Esprit m'a rempli. Et puisque aujourd'hui je suis rempli par le Saint-Esprit, so jamais on a dans mtumba na kana mwanzani be ule mbara rahadisi brochetini be. Jamais. Non. Jamais je le ferai. C'est fanya solo para tenamba rahadisi même si matengwe. Nikaja nipara masa brochette vana. C'est normal ya jan ngoza nsomgoza. Demain na mzugwe wa mini mtelefone allo vansa harma brochette flana ko je ne parle ja rahadisi et tout. Not c'est fanya. Mana volom na fanya adultérie inconsciemment. Ça veut dire que tu vas faire adultère. Donc vraiment Dieu merveilleux. Moi Jean toi armana tongozizo yo c'est mon témoignage à moi. En baleweni moi je transformer parce que tu me lichis Saint-Esprit, tu me lichis Jésus qui liambeli. Tu lichis Saint-Esprit qui liambeli. Aujourd'hui même na mtumba va la fête ko plan non, tana jouangu. Ne kana namba mami, est-ce qu'on va manger à McDo? On va na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anbe marke. Nekawa ya kubali rendre basi paka wenda kukubali omba basi neka Saint-Esprit pari wa wajono jumba lazima Mwenyezi Mungu wa guider. Donc vraiment aujourd'hui le Saint-Esprit c'est lui qui me guide. Na valera wami disu na valera wami mdobzobese wamkarma arma tristesse. Nikafanya shitumba Mwenyezi Mungu stanambia maana Mwenyezi Mungu wairambia be waskark vilishia wasidobese ritomba arma tambo. Valera amba waina mbamba usifanyi fulani. Wamnongo wode le mida na biomba nisifanye. Na fanya kweli Mwenyezi Mungu ananiambia. Wamendo ifanya mkate la testation demande pardon. Be kashuko bahati ma para huna Jesus de grâce. Repara na Saint-Esprit, ça demande mtu na Saint-Esprit. Wayo reprendre tout de suite, wamfanya wamodisu. Wayo ambamba c'est pas comme ça ma fille. C'est pas comme ça, c'est des halilo. Demande pardon. Hazo toujours na lawa vanamba. Tasoma tana pso moja na glorifier Mwenyezi Mungu. Kaitsokiri donc maandaliomba. Sabari kaitsokiri malawa wewe tasoma parler Mwenyezi Mungu. Sakara fikira na kujosoma katafanya na kufanya tout des témoignages yangu par rapport na Saint-Esprit d'amour ya Jésus-Christ ya zozafanya harmana maisha yetu. Beto jona lava na tasoma parler Mwenyezi Mungu. Na some tena raha dama na badanto soma impevu. Mwenyezi Mungu atiata mamba tena pepo ra mubenza mewatu nekara risibenza mewatu risibenza mnyatu sadri mnyatu de wanyu mwana nyatu de lelio an eglise rimbenze mnyatu rimbenze mwana nyatu rimbenze le prochain rimbenze mnyatu pia rimbenze pia wantu na surtout Jésus ramamba nekara rimbenze tuli mwana nyatu zola baba moja au babo ina manatini babo mtaso namba ba difference tini ne tamapaino benza wananya benza na hobe. Be Mwenyezi Mungu anambia bandari benzana warma eglise lazima benzana wao kasar na was sadri benzo wale duniani rimbenzeni rimilioni dwanjema rimbenzeni rimsweteni njema donc bandari mba simbenzani ni jomso yani bani mpevo Mwenyezi Mungu anambia yona utajiri ndo parao kiamao ni josoma que Dieu permet mana tinatu 46 minutes malangu Mwenyezi Mungu nipermete nisukizambele bangu Yesu Kristo mahaba mwenye bole mwenye tukufu nijosoma parole yao bali malatu Mwenyezi Mungu renga ulimwengu renga nyangu renga esprit yangu mana mwana yangu utukuze jina lao utukuze urongozi wao khabo na tukufu josoma mpevo bani Mwenyezi Mungu jaleo vinge pia wale wa dunia wa atre na wawe wapare mpevo ini wapare mabayani mana wala bare benzane ha bolo malatu Mwenyezi Mungu batu Yesu Kristo amen je lita soma parole yao hamaba na respect amen. Apocalypse 21 Demana madame soma. Oui, vous n'avez pas la oui, c'est dans la face. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu
la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem, spirituellement. Il y a des oasis, Jésus, mais des mungous, les 5 sages vierges. Ou moi, je vais enlever, l'église, je vais enlever. Alléluia. Préparez comme d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparez comme une mariée qui se fait belle pour son époux. Lumière. Amen. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Jésus-Christ sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Il ajouta, écris cela car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Alléluia. Est vrai. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents du feu de soufre et de soufre. C'est la seconde mort. Ronovani, nsomatena. Ronovana ba mwezi Mungu weda le rasoza tupevonde linungwa manaba dabani weda tsika hewi yatu kaftoka shindruwo kaftoka hamuho kaftoka tambuho wo kasundo liva wa mambande manaba dabana ba wo kasundo liva mwingwa edef na edemu ba nekatali van verse maruwa la relance Jésus Christ weda rwaliya wo. Alléluia. Nous continuons la nouvelle Jérusalem. Demana ba la nouvelle Jérusalem céleste de Waskam les 5 sages vierges. Wo mwezi je enlevé. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit, viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et une haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Alléluia. Elle rayonnait de gloire. Wasr so rayonnait de gloire. Sukamori vili. Ishukawa ya dahabu. Alléluia. De gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse. Une pierre de jaspe, transparente, comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes. Et à ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits. Ceux de 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations. Nous sommes les 12 fondations de la nouvelle Jérusalem céleste. Voici ma sage vierge qui portait les noms de 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Alléluia. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 22 000 kilomètres dans sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres. Alléluia, 72 mètres ici. 7 plus 2, le chiffre 9 de la sainteté. La joie, l'amour, tout ça là. Et voici, Ramuru Wahunu 22, c'est 2 fois 2, 4, ou 2 plus 2, 4, va Togoban. Alléluia. Il mesurait aussi la muraille et trouva 72 mètres. Selon la mesure humaine,
qu'employait l'âge. La muraille était construite en jaspe. Manaragwa ou carré, c'est-à-dire, waspiasi ma église, Jésus-Christ. Les enfants de Dieu, ce kasawa. Alléluia. Soala Nzuri. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur. Oria autre, oria or pur, oria kwelu. Les fondations de la muraille de la ville étaient en or, étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoise, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaz, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Alléluia. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas le temple dans la ville, car le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu s'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables ou des mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Jésus-Christ la rangi chapitre yatu pare ri partinia impevo nzurini rodoko zatu ho perli rodo wala o dhahabu rodoko wazuri wo mana na mora zatu pevoni katika mbade nsokade na sura ya pewu inimba sura iliyo na tashi za aksida au sura iliyo na tashi za manundri mana ndila mondre matunu lon wawa lon poishonda bako mwili ndotulwa oho mwili mzuri laini lisi. Haleluya. Uri mwili wa mwana zaza dolabasa lelo ndotulwa oho na kezangu mzuri pwani munsioba pwa bana na wantioma maravu yansi masafu ntundukona yoho masafu ntundukona yoho masafu mazuri modezi malaika rawale rakiwa zuri rakena na mwezi kwa surulivana sura ya Genesis sura nzuzuri pia sura kesao nyele zili makrepi zili zile suruka unazoho mwezi kwa sura nyele nzuri rielewana puwaini ketuka halini puwa nzuri mato mazuri mato ya ninga kolomba. Haleluya. Mato mazuri mato ya ninga mato mazuri ya walaofete. Haleluya. Rakeza wazuri rakeza tuna sura nzuri ramonda mwiluni kwa senda ho mwezi kwa sura mwili mzuri atupinse na robo zatu njeu piasi riwale dhahabu uri perle uri vraiment diamant. Donc azizo narikama na furaha ngwa mjale nwa jau wanywa jau kama ngwa menze muamini Yesu Kristi mjere zatu mpewoni hazizo narikama na furaha mwalatu mwezi mwa kede autori waya maisha yanyu ile pare mukiarmana livre de vie mwere zatu mpewoni wami tisivale mansomedza wami simsifu de Yesu Kristi sisifu na damu ya Yesu Kristi zofanyao na Saint Esprit ambari jeri kubali damu ambari Yesu Kristi ati damu ya utla fidia ile para Saint Esprit irigide rikarma na furaha rikarma na raha pare mpevu maana selon la parole ya Mwenyezi Mungu kulam kamdunga Yesu Kristo azra moroni dogazizo na rikarma na furaha na raha Mwenyezi Mungu arkiliembeli akede chapitre akede autori ya chapitre ya zinrolo akede autori ile moto jaru wasrambete namba wasima zamba yao bwa elemba wasi de mbavu zao warivenze udewa wajivenzao
rimningira batu Jesus Christi akede autori ya zindolo zatu akede autori ya education wana akede autori ya maori ya nzuani ya mwali ya ngazja ilioto pale majuano akede autori ya maendeleo ya tuazizo. Shalom shalom shalom. Hallelujah.